What's up mga kalaras? Good morning po sa inyong lahat guys. Welcome ulit sa ating YouTube channel. Sa episode ngayon guys ay may event na naman kami ngayon guys dito sa Chateau de Busay. Nandito na kami ngayon sa venue guys. Sige guys, samahan nyo kami sa aming sit up ng lights and sound guys. Tingnan natin yung mga kasama natin guys. Si Inting Kabisuti. Yan guys. Ang venue natin guys dyan sa taas. Sige guys, mamaya ulit guys guys, ito na mga kusgan guys. Mga kusgan. Hakot mga guys. Mga matso guys. Punta tayo dyan. Ay lang na yurot kay basig mag-uwan. Anam-anam lang. Ha? Kusgan na gining bayhan ay. Ay dito na dito piskot. Ay palta ka para wala limot ha. Oh, giro kay ka. Ay, word, tanaw lang na ni mo, word. Sigon no ning matsuha. Ang oy. Yo gidogan ka na eh. Oh? Sige guys, tatapusin muna yung pag-ano namin guys. Yung paghakot sa mga gamit namin guys ba. Pakita ko mamaya yung pag-sit up mamaya guys oh. Wow, exhibition ay. Guys, mamaya ulit guys. Guys, dito tayo sa taas guys. Tingnan natin yung venue natin guys. Moving head natin guys. Kalak. Dito na yung lidol guys, tapos ayaw itong secretary na Paris. So yun guys, ito na yan guys Tapos naming mahakot yung guys, mga gamit namin at saka nakapag sit up na kami guys. Bali dito guys may 6 na moving head. Bali yung SL namin yung sound logic speaker guys, 3 tapos 2 yung baho. Ito yung 6 na moving head guys. Saka may 4 na light stand. Ayan. Pangalawa guys. Yan. Yung pangatlong light stand dyan guys. Doon. Tapos doon sa kabila din. Bali dyan kami magtitikbot mamaya guys. Bali hindi pa to tapos guys. Kulang pa to sa decor guys. Tapos yung yung moving heads natin saka yung mga gamit namin guys. Hindi guys, na set up na. Sige, mamaya ulit guys pag guys, pag testing na mga guys ba, ng mga ilaw guys. Tapos nito guys, mag-program sa ilaw guys. DJ Inting / Lightsman Soundtech Bahog Tik-Tik. Birthday na yung tay. Birthday mo. Pinadalan ko kaya yung pira. Didi, pasal luar dan Vigo. Didi balingi.
Kasi nandun si Minggoy guys, oh. Idol ninyo yung Minggoy guys. Guys, mamaya ulit guys. Minsan di ka rin, Minggo. Okay, sample ko na ba? Ito pala yung tunnel natin guys. Papunta pala yung entrance guys. Entrance tunnel guys. Ito lagyan na namin mga guys. Warning lights guys. Ang nakatoka dito guys si Dao Ming Sui. Niga yun yung buto. The future light man of Joby Lights and Sound. Niga. Uy. Niga uy. Sa loob guys si Kuan DJ Inting. Ano na naka-program na sa mga beam guys ba, sa mga moving heads. Ano sa ka Adol? Daob ka? Nagpaging ka kasi mahurot na nalamok ya. Be, pakitay ko na tag dancing beam dia, dancing beam. Oh, ngiga eh. Kirik-kirik ba kanang kirik-kirik na suga ba? Oh, to guys, ito laing color wa pa man di pa kay makita kay. Hindi masyadong makita guys kasi maliwanag pa guys, maliwanag. Mamayang gabi guys, maganda na yan tingnan pag ano matapos na yung mga program guys. Well, hindi pa ito tapos guys ha. Mamaya hindi pa naka-on yung lead wall natin guys ha. Guys, pakita ko mamaya guys pagkatapos na ma-set up lahat guys. Final set up guys ba. Update siya mamaya. Mamaya siya update. Gentlemen, live at the Duke Sun. Together with Fresh Inspiration Events and Styles, we welcome you to the grandest wedding reception of William and Annalisa. Ladies and gentlemen, please welcome the finest and most celebrated host in the Queen City of the South. Cebu's foreigner host, your Cebuana host, Reg Alimar. There you have it, ladies and gentlemen. Of course, a pleasant evening to each and every one. Or shall I say, maayong gabi kinato na. Of course, guys, can we give ourselves a big round of applause?
Good evening, everyone. What we are witnessing now is a testament of love. Very young love from a very lovely couple, Tilsa and Sir William. So let us raise our glasses, everyone, and patoy para mukis na sa sila. So cheers!